मोमिन मैम वो तो सालिस नहीं अनुपमा गुप्ता बनेंगे somebody like this. কোনটা হ্যাঁ ওটা খুলে ফেলো এটা ফ্রেশ কাগজ লাগিয়ে দিবে এটা ফ্রেশ কাগজ দাও সবাই আচ্ছা আমি লিংক দেব এটা ডিলিট করো ডিলিট আছে ওখানে দিয়ে দিই গেছে লিংক পেয়েছো হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে দিয়ে দাও সত্যি উপকার হলো আমার এটা কেন করলাম Very good evening. Actually, it's kind of not even evening. Transition between afternoon and evening. However, very good evening, everyone. Welcome to live from Apsara, the designer studio. I am Apsara Guhathakurta, the designer owner for the brand. We are located at P508 Keatala Road, Garyahat, Kolkata 29. We ship worldwide and our payment methods are GPay, PhonePe, Paytm, bank transfer, debit card and credit card payment links. We do not have any cash on delivery. It is only and only online payments. Those who are joining today's live, I would request all of you to please kindly comment and let us know if the live is audible, visible and clear. কিভাবে দেখাবো যে আমার কাছে কি আছে খাজানা দেখাবো ভাবে কারণ আমি হাতে নিয়ে তো দেখাতে পারবো না দুপাট্টা যা আমার কাছে আছে হাতে নিয়ে আমি দেখাতে পারবো না কত approximately 60 pieces of dupattas 60 yes you heard me right so এটাকে ব্যাক ক্যামেরা দেখাতে হলে আমি নিশ্চয়ই দেখাতে পারতাম lot wise দেখাচ্ছি আমি meanwhile you can join and keep commenting दुपट्टा जो है 1350 रेंज का 1350 में मिलेगा वाइड वैरायटी और है उसमें 1550 का जो था 1550 में मिलेगा लॉफ्ट दीते थको अनस्टिच सूट सेट्स भी है आज मैं आपको हर वक्त बोलती हूँ ना कि whenever I come live with a launch it has to be something very special and it has to be in quantity দাও দিতে থাকো so these are just 2 lots okay this is not 1 lot 2 lots we have more 2 lots তাই তো না তিনটে 3 more lots okay 3 more lots like that আচ্ছা
हैंड पेन का, सॉरी मधुबनी का बहुत आप लोगों का रिक्वेस्ट था। मैं मधुबनी दिखाने वाली हूँ। देखो ना मैम की चाइছেন দেখা, মানে কোনটাই ওইভাবে দেখাইনি স্পেসিফিক। Just see this. So 13 मैं किससे स्टार्ट करूं वो अभी आप बताओ कि मैं अनस्टिच सूट सेट से स्टार्ट करूं या फिर मैं दुपट्टे से स्टार्ट करूं। कमेंट तो करना है, नहीं तो मैं कैसे समझूंगी कि किससे स्टार्ट करूं मैं आज। गुड आफ्टरनून अप्सरा, कल लाइव मिस করেছি আর পছন্দের শাড়িটাও আর পরে ছিল না। কতবার আমি শ্বেতা দি তুমি আছো লাইভে, তুমি চেয়েছিলে আসাম সিল্ক, কতবার বললাম তোমাকে, ওরা পার্সোনালি কমেন্টও করলো কিন্তু তুমি লাইভে ছিলে না। যাই হোক, নেভার মাইন্ড, উই উইল ট্রাই টু গেট আসাম সিল্ক। এই মুহূর্তে আমি কথা দিতে পারছি না কারণ আমরা কমপ্লিটলি আসাম সিল্কের যে থানটা ওটা স্টক আউট। কি দিয়ে শুরু করবো আজকে লাইভ, একটু কমেন্ট করতে হবে বস, थोड़ा कमेंट कीजिए। आई अंडरस्टैंड दैट इज सैटरडे, काइंड ऑफ आफ्टरनून एंड इवनिंग वो टाइम है, तो बहुत एक इम्पोर्टेंट वाला टाइम है सबके लिए। कोई शायद चाय पी रहे हैं, कोई शायद रिलैक्स्ड मोड में है, कोई शायद वर्क से लौट भी रहे होंगे। आई समर्पिता, और মনে হয় দুপাট্টা দিয়ে আজকে শুরু করি কারণ প্রচুর দুপাট্টা আছে, ঝপ দেখাতে শুরু করে দিই। আমরা শুরু করব কি আজকে আগে মধুবনী দিয়ে, কোনটা বেশি আছে আমাদের? দুটোই আছে, প্রচুর আছে। আনস্টিচ সেট দিয়ে দেবো প্রিয়া বলছে। আচ্ছা অপর্ণা, এটা কে রে? এসে গেছো, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আচ্ছা সবাই বলছে স্যুট পিস, ঠিক আছে ওকে তাই হবে, স্যুট পিস দিয়ে শুরু করবো। দেখো সবাই বলছে আনস্টিচ, আগে চান্দেরি দাও, নতুন যা এসছে সেগুলো আগে দেখাবো। बहुत जल्दी करना है क्योंकि इसके बाद मुझे इवेंट में जाना है। मेरा बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है। আমাকে দিতে থাকো তারপরে কথা বলতে থাকো, দাও দিতে কথা বলো, দুটো কাজ একসাথে করো। ओके, स्टार्टिंग विथ अनस्टिच सूट सेट्स। मीनवाइल थोड़ा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है। ओके, द फर्स्ट वन इज अ ब्यूटिफुल बिस्किट ब्राउन कलर, वेरी 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 ब्यूटिफुल। एंड दीज आर, प्लीज नोट, आज का जो भी आइटम्स है कोई पार्ट पेमेंट नहीं है, फुल पेमेंट, बिकॉज आज का रेंज आई थिंक 1350 से कुछ अप्रोक्सीमेटली 3250 में खत्म है। ओके, the first one is a beautiful biscuit color, okay, and it's got pink, multi-color work done, बहुत खूबसूरत है। बुलियन के साथ थोड़ा पारसी का वर्क है। That's the दुपट्टा, ये है आपका दुपट्टा और ये है आपका ट्राउजर। प्राइस सेम 3050 and 100 rupees voucher. If you have a valid voucher, then that's applicable. This is the trouser. So it's a 3-piece set. That's the first color. We do not have pre-booking options and कोई भी restock pre-booking का कोई chance नहीं है। Okay, the second one, wow, that's a beautiful Parsi, all over Gara Parsi. Actually Gara Parsi का ये pattern है, but exactly it's not Gara, it's a Parsi. Just look at that, lemon yellow, timely booking করবেন। প্রচুর এগুলোর মানে আপনারা রেসপন্স দিচ্ছেন, যার জন্য বারবার আমরা এগুলো নিয়ে লাইভ আসছি, নালে এমনি তো টাচ উড পসিবলই নয়। এবং দুপাট্টার প্রচুর রিকোয়েস্ট এসছে, কাউকে যদি গিফট করার, एनीवन टू गिफ्ट, दुपट्टाज आर ग्रेट ऑप्शंस। ओके, ये स्लीव्स जो है आपका, স্লিভটা দেখিয়ে নিয়েছো একটা নূর, এই স্লিভটা তো 3/4 আমাদের হয়ে যাবে না? 3/4 स्लीव्स हो जाएगा। श्रुति मैम मैं समझी नहीं आपने क्या लिखा है। चलो, ये है दुपट्टा, हाउ ब्यूटिफुली डन, बहुत खूबसूरत है। ऑल आप प्योर चंदेरी,
3050, 3050. These are also very good to gift. बहुत जन हमारे स्टोर में आके अनस्टिच सूट पीस ले जा रहे हैं, किसी को गिफ्ट करना है, उनका साइजेस नहीं पता, तो वो लोग लेके जा रहे हैं. 3-piece set, price 3050. All are 3050. Next, beautiful pistachio green color. Wow, কি ভালো দেখতে এটা. पूरा ऑल ओवर देखिए योक पोर्शन में वर्क आएगा. These are all flat 3050. जॉर्जेट मैं बाद में दिखाऊंगी. Looking hot dear in western. पाइपिंग हॉट मैम. जो यहाँ पे कोलकाता का वेदर है ना, आप हॉट माने आप सजो नहीं सजो, आप हॉट दिखोगे ही, क्योंकि कोलकाता का वेदर बड़ा हॉट है. चलो, दिस इज ब्यूटिफुल पिस्ताशियो ग्रीन एंड दिस कम्स विद अ ग्रे. बुकिंग हैज स्टार्टेड, सो इफ यू आर नॉट बुकिंग इन टाइम, लेटर ऑन आई एम नॉट टू बी ब्लेम कि अप्सरा मिला क्यों नहीं. ओके, অসাধারণ প্রত্যেকটা কালার চার্ট আজকে দেখুন, মারামারি করার মতন একদম. ब्यूटिफुल. प्राइसेस 3050. नेक्स्ट, बहुत जनों का ये और एक कलर मैंने देखा है, कल बड़ा डिमांड में था वो साड़ी में, वो भी आज है. ओ माय गॉड, ब्लैक, ऑल ओवर ब्लैक. देखिए, दीज आर ऑल हैंड. ओके, सब हैंड में. बहुत सारा वैरायटी है आज, बहुत सारा वैरायटी में मिल रहा है. पूरा ऑल ओवर आएगा, ठीक है. देखिए, ये सब 3/4 स्लीव्स तक आ जाएगा. 3/4 स्लीव्स तक ये सब आ जाएगा. ओके, दिस इज द দুপাট্টা. অলরেডি মার্কিং করে করে দুপাট্টা সরছে, বাপ রে. আর আপনারা বললেন আনস্টিচ দেখাতে, আপনারা স্ক্রিনশট দিচ্ছেন দুপাট্টার. বলুন আমি কি করি. চলো, ভীষণ এলিগেন্ট, वेरी एलिगेंट. ब्लैक बोध हम लोग आज के एकटा ही ना चंदेरी. चंदेरी में ब्लैक एक ही है, एक ही जन को दे पाएंगे. इसका जो अगर आप किसी को लगे कि थोड़ा मैं स्लीव्स में डबल पाइपिंग कराना है, डबल कलर में या ट्रिपल कलर, डबल एक्चुअली डबल ही बेटर होता है, तो कराना है तो वो प्लीज आप बुकिंग नंबर में बोल दीजिएगा, वो भी हो जाएगा. दिस इज द ट्राउजर. ये सब कॉन्ट्रास्ट में जाएगा. दीज आर ऑल कॉन्ट्रास्ट. ओके, नेक्स्ट, इसी का ये कलर मैं यही बता रही थी कि बड़ा डिमांड में है. यही डिजाइन का এই কালারটার কালকে কি স্ক্রিনশট চান্দেরির শাড়ির প্রচন্ড ডিমান্ড. ইটস আ বিউটিফুল রামা ব্লুইশ ग्रीन. हाँ, रामा ब्लूइश ग्रीन এটা একটা शेड. लेंथ भी इसका ना जो आप देख रहे हो बढ़िया लेंथ है. जो बहुत टॉल है उन लोग के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है. लास्ट दिन का लाइव अगर आप देखे हो, आप लोग को पता होगा कि क्या चीज है ये. একটু কমেন্ট না পেলে না আমি বুঝতে পারছি না যে লাইভটা ঠিক চলছে না চলছে না, একদম বুঝতে পারছি না. উড়ে গেছিল মাঝখানে, কোনো ইয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম না. যাই হোক, দিস ইজ দ্য ট্রাউজার. ভাল লাগছে. এই কালারটার কালকে খুব ডিমান্ড ছিল, এই রামা ब्लूइश ग्रीन टार. প্রচুর স্ক্রিনশট লাইভের পর. ये जाएगा इसके साथ. देखिए, पूरा ये जो रेंज है कॉन्ट्रास्ट में आएगा इसका. आपका जो है ये अच्छा, ये दुपट्टा पूरा जरी बॉर्डर दुपट्टा है. भीषण सुंदर कॉन्सेप्ट. पूरा लास्ट डे का कॉन्सेप्ट और इसमें पूरा डिफरेंस है. पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, सेम टू सेम नहीं है कि सेम है कलर चार्ट अलग आ रहा है, ऐसा नहीं है. আমি কিন্তু খুব ফাস্ট দেখাবো আজকে, কারণ দুপাট্টা যা রেঞ্জ আছে আমি জানি না আজকে শেষ করতে পারবো কিনা. तो दुपट्टा में जिसका जो रिक्वायरमेंट है आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा. ओके, অসাধারণ দেখতে. আমি তো
এই কালারের আর এই কালারের কম্বিনেশন দেখলে আমি নিজেই ফিদা, কিছু বলবার নেই। এবং এই কম্বিনেশনের কালকে শাড়ির পেছনে প্রচুর জন কিন্তু আপনারা ইউ নো দ্যাট ভীষণ সুন্দর। হ্যাঁ, অফ হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক, সরি, বড্ড সুন্দর দেখতে। See this, भीषण सुंदर करे करा। सब ये 3/4 स्लीव्स हो जाएगा, सब 3/4 स्लीव्स जाएगा। ये है इसका ट्राउजर, ठीक है, ये है इसका ट्राउजर। मुदली चलছে কালেকশন দেখে সবাই স্প্লিচ না মাঝে না অ্যাকচুয়ালি এই যে আইকনসটা আসে সবার যে পিপল আর ওয়াচিং পুরো উড়ে গেছিল। এনিওয়ে ঠিক আছে, নাও ইটস ফাইন। আমি বুঝতে পারি না, it becomes like a one-sided communication. Beautiful. 3050. Okay, next is this bright yellow, very fascinating, bright actor yellow. Okay, ये पूरा बुलियन का रेंज दिखा रही हूँ, बुलियन एंड पारसी फ्यूजन का। थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग पारसी इतना कर चुके हैं, अभी वी हैव टू गिव यू सम अदर न्यू वैरायटी ऑल्सो। बहुत सारा पारसी का कलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। सो दिस इज बुलियन एंड पारसी, वेरी ब्यूटिफुल, सब हैंडवर्क, পুরোটা কিন্তু হ্যান্ডের। আমি একটু রিভার্স করে দেখিয়ে দিই। এন্ড দ্য ফ্যাব্রিক ইজ পিওর চন্দেরি। হ্যালো হ্যালো কাবেরী মামি, সি it's very pretty. The length, everything is amazing. Length motamoti 50 length pacho. Now as per your requirement you can customize the length. You want to shorten, you can shorten. তুমি তো আমাদের মাথা খারাপ করে দিচ্ছ। কি করি বলো, কি করি? এটাই তো আমার কাজ, এটাই তো আমি সকাল থেকে ভাবি আমি আজকে কি করে সবার মাথা খারাপ করব না। বাট অন আ সিরিয়াস নোট, প্লিজ লেট মি নো, আমাকে একটু ফিডব্যাক দিও যে এই যে আমাদের হ্যান্ডের কালেকশনটা কেমন লাগছে। দ্যাটস দ্য ট্রাউজার, বিভৎস সুন্দর, খুব সুন্দর। দোজ হু লাভ ইয়েলো, they will admire it. Okay, next coming up is a peach. পুরো কালার চার্টটা দেখো। সরি, কিটা ছিল? এই সর্বনাশ করেছে। কোনটা ছিল সোমা দেখো। অলরেডি 6টা পিস নিয়ে নিয়েছি। এটা কিন্তু পুরো আলাদা কালেকশন আজকে, এই যেটা আমি দেখাচ্ছি এই আলাদা নতুন কালেকশন, 15-16 পিস দেখাচ্ছি আমরা। পার্সির এও দেবো, জর্জেটও আমি দেবো। এগুলো চান্দেরি, পিওর চান্দেরির ওপর পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক। বুলিয়ান এন্ড পার্সি দেখো, এই যে বুলিয়ানের সাথে পার্সির ফিউশন করা আছে, দেখতেই পাচ্ছ। অল ওভার পুরো অল ওভার কাজ, কিন্তু পুরো অল ওভার। এগুলো কোনো পার্টি, কোনো ওকেজনে পরার মতন, বাট ভেরি কমফোর্টেবল এট দ্য সেম টাইম। একটা এটাই তুমি তাসারে করাতে যাও বা তাসারে তুমি কিনতে যাও, তোমার মোটামুটি 7,000, 8,000, 5,000 থেকে তো মোটামুটি খুব বেসিক তাসারের রেঞ্জ স্টার্ট হয়। তো এরকম অল ওভার কিন্তু ভীষণ, মানে দিস আর ভেরি ভ্যালু ফর মানি। If you want to get it stitched also, cutting, stitching, everything will be done. We have our own karigari unit. Please get in touch with the team. Dao amake. Trouser. Okay, 3050, 3050. Next. All are 3050, ma'am. এখন অবধি আমি যা দেখিয়েছি unstitched suit sets, all are 3050. Next is this. Wow, yellowটা ভীষণ সুন্দর। একটা হ্যাঁ, একটা মেহেন্দি গ্রিনিশ একটা আন্ডারটোন পাচ্ছি, খুব সুন্দর येलोটা। हाँ, मेहंदी हल्दी का फंक्शन में पहनना है आपको। देखिए 3/4 पूरा स्लीव्स आ जाएगा। 3050 जॉर्जेटो আমি যাব। খুব সুন্দর, প্রত্যেক কটা নিজের মতো করে সুন্দর।
This is the blouse. This is the trouser. বাজে অভ্যেস হয়েছে, খুব খারাপ অভ্যেস। ব্লাউজ পিস আর দুপাট্টাকে পাল্লা বলার অভ্যেস হয়ে গেছে। মানে শাড়ি দেখাতে দেখাতে সব শাড়ি দেখাতে দেখাতে শাড়ি শোকেস করতে করতে বেশি শাড়ি ঘাঁটতে ঘাঁটতে it's got a very bad habit. That's the trouser. ट्राउजर का कपड़ा भी बहुत डिसेंट दिया हुआ है, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा सबका कलर डन। All the colors that I have shown are complete. I mean that we have launched are complete. একটু দুপাট্টায় যাই, তারপরে পার্সি কিছু সেটস আছে, জর্জেট কিছু আছে, সেগুলোতে যাবো। কারণ দুপাট্টার আমি দেখছি আপনারা এখানে লিখছেন আনস্টিচ কুর্তা সেটস দেখাও, ওখানে এনকোয়ারি সমানে করে যাচ্ছেন দুপাট্টার। এবার আমি কি করব? আচ্ছা, অদিতি ম্যাম, অদিতি সেন ম্যাম, অদিতি দি প্লিজ এটা দেখো। তুমি এরকম বাঞ্চ দেখাচ্ছিলাম, সেখান থেকে তুমি মার্কিং করে পাঠিয়েছো। বিউটিফুল হ্যান্ডওয়ার্ক দুপাট্টাস, প্লিজ হ্যাভ আ লুক। এটা আমাদের 1550। না ইয়েতে ভাউচার হবে না, দুপাট্টায় ভাউচার নেই কিন্তু। হ্যাঁ, আনস্টিচ সুটে আছে। দুপাট্টা কতটা ঘের দেখেছো, খুব সুন্দর। তুমি একটা দুপাট্টা নিলাম, রেজিস্ট করতে পারলে না। এখন মনে হচ্ছে এটা বেটার। যেটা খুশি নাও, যতক্ষণ অ্যাভেলেবল। অল আর ভেরি বিউটিফুল। কটনের কিছু ডিসেন্ট পিস, হ্যাঁ কটন আছে, আমাদের ডিসেন্টই থাকে সব। ইনডিসেন্ট কিছু দেখাবার সাহস আমি করি না, হ্যাঁ তো সাহস হয়নি, কিন্তু ডিসেন্ট পিসেসই আছে। বা কটনের 3 পিস সেট আছে, আমি দেখিয়ে দেবো। বাট চান্দেরিও কিন্তু ইউ ক্যান ট্রাই। চান্দেরিজ আর অলসো ভেরি নাইস এন্ড কমফোর্টেবল। মানে অফিস ওয়্যার এন্ড অল পারপাসে দিস আর ভেরি গুড। ওকে, 1550। This is absolutely launch price. পুরো ফার্স্ট লটে আমার যত অর্ডার ছিল কমপ্লিট হয়ে গেছে, মানে এসে গেছে রেডি হয়ে। সো দেখাচ্ছি, একটু কুইক বুকিং করবেন। ভীষণ সুন্দর মাল্টি কালার এটা। एंड वो जो मैंने जो टेक्सचर है और जो लुक है पूरा प्योर टसर जैसा आएगा लुक। ओके, 1550 ओनली। এখন এগুলো আমাদের সমস্ত কিন্তু নিজেদের ওয়ার্কশপ আছে নদিয়াতে, সেখানে তৈরি হচ্ছে। and we are really glad that we can offer you at this price. না, এখন আমি আবার আরেকটা দেখাচ্ছি এই ডিজাইনের। কি ডিমান্ড আগের দিন আপনারা, বাপরে, স্ক্রিনশটের পর স্ক্রিনশট। এগুলো কিন্তু বুক করে নেবেন, কারণ এই প্রাইসে মানে আনইমাজিনেবল। ভীষণ সুন্দর, খুব সুন্দর। 1550। একটু কমেন্ট করবেন, আপনারা দেখছেন আমি জানি ভালো লাগছে, সেটা ওখানে বুঝতে পারছি বুকিং এ, কিন্তু একটু কমেন্ট করবেন। আসলে অনেকে ভাবছে দূর কমেন্ট করতে গিয়ে আমি আগে বুকিংটা গড়বড় না হয়ে যায়, আগে বুক করি পরে কমেंट হবে। সুন্দর मधुबनीতে যাচ্ছে দেখুন। और ये पूरा हैंड है, सब हैंड वर्क है। पहले इसको देखिए, इसको ड्राइंग किया जाता है, उसके ऊपर पूरा हैंड पेंट के साथ हैंड वर्क किया गया है। ओके, सब मैं 1550 रेंज का पहले दिखा रही हूँ, मधुबनी का। वाओ, বার্ড মোটিভ। ওরে বাপরে, আগের দিন প্রচুর মেসেজ, প্রচুর জন আমাকে এখানে স্টোরে যারা যারা ক্লায়েন্ট এসেছেন। সংযুক্তা কোথায় আমি জানি না, সংযুক্তা আজকে দেখছে কিনা। সংযুক্তা আমাকে বারবার বলে গেছে যে আপসরা বার্ড মোটিভ। তো চলো, বার্ড মোটিভ আজকে অনেক নতুন নতুন মোটিভস আছে এবং সমস্ত নতুন আলাদা ইউনিক। দিজ আর অল ইউনিক পিসেস। অসাধারণ। ওকে, প্রাইসেস 1550 ओनली। दीज आर ऑल हैंडवर्क। रिवर्स देख लीजिएगा, ऑल आर हैंडवर्क। वाओ, একটু চেষ্টা করবেন, আমি যখন এইভাবে দেখাচ্ছি মানে এই আঁচলের টাইপের কাছে, মানে লোয়ার পার্টের কাজটা যখন বা কাজটাকে যখন হাইলাইট করছি তখন স্ক্রিনশটটা নিতে, তাহলে কি হবে বুকিং এ ওদের বুঝতে সুবিধা হবে। প্রচুর পিস তো আজকে, প্রচুর, হিউজ হিউজ কালেকশন।
মানে আচ্ছা আচ্ছা দুপাট্টার ম্যানুফ্যাকচারার এই লেভেলের কালেকশন দেওয়া মুশকিল আছে। সো সেই রকম কালেকশন। সি bird motif, rather peacock motif, very beautiful. Prices 1550. Next coming up, one more is this peacock motif. It's gorgeous. How beautiful, how beautiful. This is অসাধারণ। Very pretty, very pretty. Okay, prices 1550. আমি কারোর কমেন্ট কিন্তু পাচ্ছি না। কমেন্ট কি করছেন না, না আমার কাছে আসছে না? কিছু কি সমস্যা হচ্ছে? একটু আমাকে জানাবেন তো, বুঝতে পারছি না। एनीवेज पूरा सा बॉर्डर फिनिशिंग किया हुआ दुपट्टा है। ऑलराइट, बॉर्डरটা একটু খেয়াল করবি, बॉर्डर কালারটা তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ओके, नेक्स्ट। वाओ, जिन लोग को थोड़ा ऑल ओवर में फ्लोरल मोटिव चाहिए विद अ बॉर्डर। हाई ऋतु, थैंक्स फॉर कमेंटिंग, बिकज আমি একদম বুঝতে পারছিলাম না লাইভটা ঠিকঠাক যাচ্ছে কিনা। মাঝে মাঝে একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমি এখানে বুঝতে পারছি আমার স্ক্রিনটাতে। ওকে, দিস কামস উইথ আ बॉर्डर। हाउ ब्यूटिफुली डन। 1550 गिफ्टिंग के लिए अमेजिंग तो है ही, बट जैसे ये आपके हाथ लगेगा आपको लगेगा मेरे को गिफ्ट नहीं करना है, खुद के लिए रखना है। तो ऑलवेज क्या करिएगा, गिफ्टिंग के लिए जो जितना पीस है लीजिएगा, बट उसके साथ साथ अपने लिए भी ले लीजिएगा। ओके, दीज आर लाइक वैल्यू फॉर मनी। भीषण सुंदर। 1550। কি ভালো দেখতে এটা। আজকে কোথায় সংযুক্তা, কতবার চেয়েছে সংযুক্তা। বার্ড মোটিভ, all are going superly colorful like always. Thank you, thank you, thank you. এটা নিলাম। কোনটা নিলে শ্বেতা দি? দেখো পুরো তাসারের কিন্তু পুরো এফেক্ট, বাট ইট ইজ নট রিয়েল তাসার, ডেফিনেটলি নট। ঠিক আছে। हेलो शर्मिष्ठा, थैंक यू। सब में बॉर्डर फिनिशिंग है। पॉम्पॉम्स वाला दुपट्टा भी दिखाऊंगी आज, पूरा धमाका है वो वाले रेंज में भी। প্রত্যেকটা আপনি দেখুন আলাদা, প্রত্যেকটা এভরি পিস হ্যাজ ইটস ওন ইউনিকনেস, হ্যাজ ইটস ওন স্টোরি। Okay, 1550. Beautiful, and there is no pre-booking, so whatever you see, oh my god, असाधारण मधुबनी, भीषण सुंदर। किसी का फ्रेंड का, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आपको एकदम बजट में देना है, लाइक बहुत सारा। एक मुझे देखा ना बहुत सारा आपको इस महीने में, अभी तो एनिवर्सरी का मंथ स्टार्ट हो गया नवंबर, बहुत सारे गिफ्ट्स देने हैं और बर्थडे गिफ्ट्स देना है। दीज आर अमेजिंग ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। ठीक है, 1550, 1550। প্রত্যেকটা মানে আপনি মিক্স এন্ড ম্যাচ করে প্রচুর কিছু দিয়ে পড়তে পারবেন। ওয়াও, সাধারণ। আমি দেখছি ম্যাম আমাদের সিওডি হয় না, অনলি অনলাইন পেমেন্ট। উই ডু নট হ্যাভ এনি সিওডি অপশনস, অনলি অনলাइन पेमेंट। जस्ट लुक एट दैट फ्लोरल के साथ बर्ड मोटिव, भीषण सुंदर प्रत्येकटा। एंड दीज आर ऑल ना साड़ी का जो विथ होता है वैसा, साड़ी का विथ जैसा है एकदम। सो ऐसा नहीं कि जस्ट 1550 प्राइस है तो एकदम जस्ट बेसिक स्टोल जैसा नैरो कुछ दे रहा है, नो, वेरी डिसेंट। आप बहुत बेसिक एक सूट पहनो सॉलिड में और उसके साथ ऐसा एक दुपट्टा कैरी करो, मैंने क्या ही लगेगा, और कुछ की जरूरत नहीं है। ओके, 1550। नेक्स्ट
beautiful. ব্যাগ নিয়ে গেছে রে দেখি নিয়ে पूर्व सुंदर देखते हैं। ये पूरा मधुबनी रेंज के ऊपर है, ठीक है, पूरा मधुबनी आर्ट के ऊपर ये किया गया है। देखिए আজকে আমি লাকিলি ব্ল্যাক পরে আছি। ব্ল্যাকে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো কিছু বোঝা যায় ভালো। এই দুপাট্টাগুলো देखिए बॉर्डर, ये थोड़ा टर्कोइज कलर का, डार्क टर्कोइज कलर का बॉर्डर है। टाटा, होप यू हैड अ लवली टाइम। एनी टाइम, माय प्लेजर। बाय 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 बाय। এটা কি সুন্দর, অল ওভার পুরো। এগুলো সব দুপাট্টা, সমস্ত দুপাট্টা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, पूरा ऑल ओवर फ्लोरल्स है, देख रहे हैं, पूरा देखिए वर्क, पूरा हैंड, फुल हैंड वर्क, कोई मशीन का कुछ चक्कर नहीं है। दैट्स द वर्क। ये जो है बॉर्डर आएगा आपका येलो में। 1550। नेक्स्ट मधुबनी पालकी मोटिव। অসাধারণ দেখতে। এটা কে নেবে আগে কমেন্ট আমি চাই, তারপরে আমি এটার বুকিং দেব কাউকে। পালকি মোটিভ কি একটাই আছে? আগে আমি কমেন্ট দেখবো এটা কার ভালো লাগছে। देखून माने मधुबनी आर्ट का पूरा सिग्नेचर लेवल, पूरा अलग लेवल पे चला गया। ये पूरा पारसी मधुबनी पूरा इसमें साथ में किया गया है। অসাধারণ বললেও খুব কম বলা, খুব সামান্য বলা হবে। বর্ডার देखिए 1550 ओनली। ম্যামকে একটু হেল্প করে দিলে পারতিস তো রে। বিউটিফুল। 1550 ओनली। অসাধারণ দেখতে। I know we are going to get multiple screenshots for that. Next is this. কোনো অসুবিধা হচ্ছে কোনো প্রোডাক্টের, ফার্স্ট থিং ফার্স্ট আমি কটা কথা একটু আজকে বলে দেব। ওপেনিং ভিডিও ইজ মাস্ট, ওকে? ওপেনিং ভিডিও ছাড়া কিন্তু আমরা কোনো সহযোগিতা করতে পারবো না, ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং, আমরা কিন্তু আমাদের কি বলবো মানে বিয়ন্ড আর কেপেবিলিটিজ, ইফ আই মে সে দ্যাট ওয়ে, গিয়ে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। সেই সাহায্যটাকে একটুখানি হলেও যদি রেসপেক্ট দেন খুব ভালো লাগবে। আফটার পুটিং ইন, আমি সরি আমি একটু এই প্রসঙ্গতে কথাটা আসছে, কারণ এগুলো হাতের কাজ তো, এবং যে কারিগরেরা হাতের কাজ করেন আপনারা দেখবেন, যদি কখনো, আমি জানি না আমি দেখাতে পারবো কিনা, ভীষণ নিডি, ভীষণ ভীষণ নিডি। তারা খুব গরিব। আমি বাংলায় বলছি, একদম স্পষ্ট বাংলায়, বুঝতেন যারা বাংলাটা বুঝতে পারবেন না আমায় বলবেন, আমি হিন্দিতে পরে বলবো। মানে খুব গরিব, দিন এনে দিন চলে। কোনো যদি প্রবলেম আসে, হাতের কাজ প্রবলেম, জানেন তো মানুষ আমরা, আমাদের কি ভুল হয় না? আমরা এত কিছু করি, এত মানে এত কিছুর মধ্যে দিয়ে আমার ভুল হয় না? আমারও অনেক ভুল হয়, ভুল তো হতেই পারে, খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু কথা এত খারাপ লাগে তখন না, মানে যে হার্ডওয়ার্কটা করেছি একদিনে, একটা সেকেন্ডে সমস্তটা বৃথা হয়ে যায়। আমার কাছে যে ক্লায়েন্ট, আমাদের কিন্তু এক একটা এরকমও ক্লায়েন্ট আছে 1 লাখের উপরেও বিলিং করেন,
আমি আজকে লাইভে দাঁড়িয়ে বলছি একটা কথা, এবং এক্ষুনি আমি নাম করব না, এক্ষুনি আমার কাছে একজন ক্লায়েন্ট ছিলেন, শি ইজ ভেরি রেগুলার উইথ আস, উনি স্টোরে এসে পারচেস করেন, উনি অনলাইন, কি বলুন তো, আপনি 1 টাকার জিনিস কিনুন, আপনি 1 লাখ টাকার জিনিস কিনুন, টাকাটা কিন্তু ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, মানিটা খুব সেকেন্ডারি। ফার্স্ট থিং হচ্ছে আপনার ব্যবহার কেমন। ইফ ইউর বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস আস অর রাদার মাই টিম, আমার কাছে আমার মেয়েদের আমি বকি জকি সবকিছু করি ভুল হলে, কিন্তু ওদের কিন্তু আমি খুব প্রচন্ড ভেরি প্রোটেক্টিভ অ্যাবাউট দেম। ইফ ইউ ডু নট নো হাউ টু ট্রিট a human being well, আপনার ব্যবহার যদি ভালো না হয়, তখন ফার্দার আমি আমার টিমকে বলি এই বুকিং গুলো, এই পার্টিকুলার বুকিং আমি ফার্দার নেব। তো আমি খুব স্পেসিফিক্যালি খুব একটা কিছু আই এম নট কামিং আপ, কিন্তু খুব রেয়ার এরকম ইস্যুজ হয়। আমি আপনাকে একটা জাস্ট ছোট্ট एग्जांपल দিচ্ছি। मैं दिखाऊंगी मैम, मैं थोड़ा एक आज मैसेज कन्वे करना बहुत जरूरी है, थोड़ा 2 মিনিট, আমি 2 মিনিট সময় নেব, একটু সাথে থাকবেন। অনেক রকম হয়। একটু আগে এসেছিলেন একজন আমাদের ওই যারা ফলপিকো করেন, ওরাও খুব নিডি, পুজোর প্রেসারে একটা কি করেছে, ফলটা না একটু উল্টো লাগিয়ে দিয়েছে। আমি হলে আমি কিন্তু খুব রেগে যেতাম। যিনি এসেছিলেন আমাদের ক্লায়েন্ট এত আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বলো হতেই পারে, মানুষ তো তাই না, ভুল হতেই পারে। ইচ্ছে করে কি কেউ কখনো কোনো কাজ ভুল করে? কখনো করে না। আমি সব সময় মনে করি আমার কাছে আমার ক্লায়েন্টরা দৌড়ে আসে আমার এবং আমার গোটা টিমের ব্যবহার এবং আমরা যেভাবে আপনাকে স্পেশাল ফিল করাই। আমি বললাম না যে আমার কাছে 1 টাকার প্রোডাক্ট নেবে, এই একটা দুপাট্টা নেবে, সেও আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং যে 1 লাখ টাকার শপিং করে সেও আমার কাছে ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। আমি কিন্তু কে কি কত টাকার কেনাকাটি করছে সেই নিয়ে কখনো আমি কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করি না। কিন্তু আপনার ব্যবহারে কোনোদিন যদি আমার মনে হয় আমাকে বা আমার টিমকে আপনি এমন ভাবে আমাদের আক্রমণ যদি কখনো করছেন, যেখানে আমার মনে হবে যে না আর এনার সাথে আমার কাজ করা যাবে না, আমি সেদিন কাজ কিন্তু ফুল স্টপ করে দেব। আমাকে ভয় দেখিয়ে, আমাকে আমার টিমকে ভয় দেখিয়ে থ্রেট করে কোনো লাভ নেই। আমি বিন্দু মাত্র কোনো থ্রেটে ভয় পাই না। আমি আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়েছি নিজের বলবুতে পে দাঁড়িয়েছি, আমাকে কোনো কিছু থ্রেট কোনো কিছু করতে পারবে না। কন্ট্যাক্টস আজকের দিনে সবার আছে, বিশ্বাস করুন, আমারও প্রচুর প্রচুর কন্ট্যাক্টস বিল্ড আপ করেছি। আজকে আমি একটা কলকাতা শহরে দাঁড়িয়ে অপ্সরা গুহ ঠাকুরতা একটা কিন্তু নাম, আমি আপনাকে বলি মিডিয়া থেকে আরম্ভ করে সকলে আমাকে চেনে, খুব ভালোবাসে। একটা সাধারণ জগদ্ধাত্রী পুজোতে গেলেও মিডিয়াতে সেটা খবর ছাপে। কিন্তু সুতরাং ব্যবহারটা যেন মানুষের ভালো হয়, আপনার রুচিবোধ, আপনার পার্সোনালিটি প্রুভ হয় আপনার ব্যবহার কেমন। সো একটাই জিনিস আমি বলবো, আমি বাংলায় বলছি কারণ যাকে আমি বলার চেষ্টা করছি, যার উদ্দেশ্যে কথাটা বলছি, উনি বাংলা বুঝে যাবেন। আমি সবাইকে একটাই কথা বলবো যে আমাদের এই যে পরিশ্রমটা করা, এবং বিশ্বাস করুন একজনের জন্য আমার মানে গোটা 1000 জন ক্লায়েন্ট এত ভালো না, টাচউড আমি এত ভালো ক্লায়েন্ট বেস পেয়েছি, খেতে তৈরি করেছি। আমার ভাবতে হয় না যে এইটা আমি লঞ্চ করব, আমি আজকে এতগুলো কালেকশন, আমি জানি যে আমার ক্লায়েন্টরা মানে ভালোবেসে আনন্দ করে নেবেন। কিন্তু আপনার ব্যবহারে যদি আমার 1 সেকেন্ডও মনে হয় যে আপনি আমাকে তো অনেক দূরের কথা, আমার টিমকে কোনোভাবে অসম্মান করছেন, সবাই এখানে আমরা পরিশ্রম করতে আসি, আপনাদেরকে কিন্তু মানে যেমন আপনারাও আমাদের থেকে কেনাকাটি করছেন, তেমন আমরাও কিন্তু জি জান, আমি এবং আমার গোটা টিম জি জান লাগিয়ে দিচ্ছে আপনাদের সেবায় বা আপনাদের সেই সার্ভিসটা দিতে। প্লিজ check your words when you are writing your WhatsApp messages. Please do. সবকিছুর আমাকে যদি কনজিউমার ফোরামের ভয় দেখান,
আমারও কিন্তু একটা লিগ্যাল টিম আছে যে কিন্তু টেক কেয়ার করে, এবং যে সার্ভিস আমি দিই আমি বারবার খুব বড় গলায় বলি, এবং আমি চাই আমার টিম মানে আমি জানি আমার টিম সেটা বোঝে, কারণ আমি এই জায়গাটাকে খুব মেনটেন করি। যে সার্ভিস আমি কলকাতায় দাঁড়িয়ে সকলকে দিই, আমি খুব ছোট টিম নিয়ে কাজ করি, আমি খুব পার্সোনালি ইনভলভড আমার বিজনেসে, আপনারা জানেন। আমার 5টা লোক নেই যে আমার হয়ে মাল নিয়ে আসবে, জিনিস নিয়ে আসবে, না, আমি একদম রুট লেভেলে নেমে কাজ করি। সেই জন্য কিন্তু আমি জানি আমার প্রোডাক্টের কোনটা কি কোনটা প্রবলেম। সুতরাং আমি একটাই কথা বলবো যে প্লিজ চেক ইউর ওয়ার্ডস ওয়েন ইউ স্পিক। যে সার্ভিসটা আমরা দিই ওই সার্ভিস কিন্তু আজ অব্দি কেউ দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না, আজকের দিনে অব্দি দাঁড়িয়ে। আর দ্বিতীয়ত কথা আরেকটা আমি বলবো যে মনুষ্যত্ব বোধটা হারিয়ে না যায়। রাত নেই, দুপুর নেই, 1:30, 2টো রাত্রিবেলা আমার টিম আপনাদের রিপ্লাই করে চলেছে। কেন? কারণ আপনার সময় হচ্ছে, তাই না? একটু ভালোবাসা পেতে গেলে জানেন তো ভালোবাসা দিতে লাগে। ভালোবাসা, রেসপেক্ট, এই দুটোই হচ্ছে ইট ইজ ইকুয়াল, ইটস গিভিং এন্ড টেকিং। ইফ ইউ ডোন্ট গিভ রেসপেক্ট ইউ উইল নট গেট রেসপেক্ট। ঠিক আছে শ্বেতাদি, কি বলবো তোমাকে, আমার হাজার হাজার ক্লায়েন্ট, খুব কম ক্লায়েন্টদের থেকে আমি এরকম খারাপ ব্যবহার পেয়েছি এবং খারাপ রুচির মানে পরিচয় পেয়েছি, খুব রেয়ার। তোমরা এত ভালো, তোমরা এত সাপোর্ট করেছো, আমি না হলে আজকে এই লেভেলের প্রোডাকশন নামাতে পারতাম না, বিশ্বাস করো। তোমাদের আশীর্বাদ, তোমাদের ভালোবাসা, সাপোর্ট না পেলে আমি পারতামই না করতে। তো সেটাই জন্যই আমি বলছি, আমি দেখিয়ে দিই। সরি, আমার একটু কথা বলার জন্য 5-7 মিনিট হয়তো একটু নষ্ট হলো, কিন্তু কথাগুলো বলা খুব দরকার ছিল। আমি একটাই জিনিস কনভে করতে চাইলাম যে কোনো ফোরামকে আমি ভয় পাই না। 1500 টাকার দুপাট্টার জন্য যদি আপনার মনে হয় আপনি 5 জায়গায় 5 বার দৌড়ে বেড়াবেন, প্লিজ দৌড়ে বেড়ান, মানে কিচ্ছু যায় আসে না। বাট কি বলুন তো, সময় আপনারা আমার দুজনেরই নষ্ট হবে, এই একটাই কথা বললাম আমি। দুটো দুদিকে দেখাবো। দেখুন, এটা আমাদের সার্ভিসটা দেখুন। 2টো দুপাট্টা দেখতে চেয়েছেন, ভালোবেসে 2টো দু হাতে নিয়ে আমি দেখাচ্ছি। এই সার্ভিস যদি দিতে পারেন এই লেভেলের, এবং তারপরে আবার রিপিট যাই আমরা দাঁড়িয়ে 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা লাইভের পরে, আমি এবং আমার গোটা টিম, আমি একা না, আমরা রিপিট যাই, আবার ছবি চাইলে আমরা ছবি পাঠাই। তো এই সার্ভিস যদি কোথাও এই অল্টারনেট এই লেভেলের সার্ভিস পান, প্লিজ নক মি এন্ড লেট মি নো। সরি, আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে এটা বলিনি, particularly this was meant for someone, and it needs, you have to at certain times you have to put certain things into place, and it was needed. দিদি পরে বলবো, এটা পাবলিকলি আমি মানে আমি ওইভাবে অত ডিটেলসে যেতে চাই না, আমার মানে ওটা রুচি নয়, সো আমি জাস্ট কনভে করলাম। আচ্ছা, এই দুটোই খুব সুন্দর, আপনি এবার কালার কম্বিনেশন দেখে নেবেন। गुड आफ्टरनून जीना, वेरी 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 गुड आफ्टरनून मैम। कुछ लोगों के लिए आपकी, मैम मूड बिल्कुल खराब नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल मूड खराब नहीं करती हूँ। आप मैंने क्या बोलूं, आप लोग इतना प्यार देते हो, ये छोटे छोटे चीज के लिए मूड खराब नहीं होता है। मेरा टीम जो है ना सुबह से लगे हुए होते हैं, उन लोग को मैं किसी को ये नहीं दूंगी कि मेरा टीम को कोई भी किसी तरह से कुछ ये करे, और वो लोग लगे हुए हैं, बिलीव मी, वो लोग लगे हुए हैं कि आप लोगों को क्या अवेलेबल है वो दिखाए। कुछ प्रॉब्लम है इमीडिएट आपका रिटर्न का अरेंज कर देते हैं, क्योंकि मेरा इंस्ट्रक्शन है, बट मेरा कंपनी का भी कुछ प्रोटोकॉल्स है। अगर आपका, मैं ये बता दूं आप सबको, ये आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ओपनिंग वीडियो दीजिएगा, हम लोग बिल्कुल रिटर्न का अरेंज कर देंगे, बट रिफंड नहीं है, ये आप लोग को पता है ना, मनी रिफंड नहीं है। मनी आपका नेक्स्ट परचेज में एडजस्ट हो जाता है। आप कुछ भी ले सकते हो, ब्लाउज ले सकते हो, साड़ी के बदले में दुपट्टा, दुपट्टे के बदले में कुर्ता सेट के बदले में कुछ भी, आप दुनिया जहान मेरे स्टोर में जो है आप ले लो, कोई बात नहीं, बट बिहेवियर शुड बी वेरी वेरी, वो एक्चुअली
बोलता है आपके पर्सनालिटी के बारे में। কিছু না কস্তুরী, আমি যেটা কনভে করার করে দিয়েছি তোমাদের, মানে আমি জাস্ট বললাম যে কত ধরনের মানুষ হয়। এটা কেউ দেখতে চেয়েছিল না? আচ্ছা নেক্সট চলো আমরা এবার কাজে ফিরি। প্রচুর দুপাট্টা, আর এখন তো আমি 1350 ধরেই নি। জাস্ট কি অপূর্ব দেখো তো, কি অসাধারণ তাই না? এটা ভীষণ, প্রত্যেকটা দুপাট্টা আমি যেটাই দেখছি সেটাই মনে হচ্ছে যে এটা বেশি সুন্দর। 1550। আচ্ছা अगेन ওয়ান মোর পালকি। পালকি কেউ পায়নি কি? এরকম কেউ ছিল পালকি পায়নি? সোল শুনেছে? আচ্ছা ওয়ান মোর পালকি, वन मोर पालकी। कहीं भी होता है आप सब, हर जगह होता है मैम। हर तरह के पर्सन है, हम लोग समझते हैं हाथ की 5 उंगलियां तो समान नहीं होते हैं, बट क्या करें? just because we are here to serve you doesn't mean like they are your you know what do I say, they are not human beings। মানে সেরকম লেভেলের ট্রিটমেন্ট চিন্তা করুন, কিছু বলবার নেই। আর এনিওয়ে হয় খুব কম মানুষই ওরকম আমরা পাই। আমরা বেশিরভাগই ভালো মানুষের সংস্পর্শে এসেছি বলেই না আমরা এই জায়গায় পৌঁছেছি 5.5 বছরে। অবশ্যই ভালোটা তো বলতেই হবে, খারাপটা যেমন আছে পৃথিবীতে ভালোটা অনেক বেশি আছে। আজকে আপনাদের মতো ভালো মানুষেরা না থাকলে আমরা উঠতেই পারতাম না, কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। কি অপূর্ব দেখো, দিস ইজ প্যারট, টিয়া পাখি, বিউটিফুল প্যারট মোটিভ, অপূর্ব সুন্দর দেখতে, भीषण भीषण सुंदर। 1550। ये ना पूरा टसर वाला एक लुक देता है, पूरा माने लुक पूरा लगेगा आप टसर का एक दुपट्टा लिए हुए हो। 1550 में इट इज अ डील, इट इज अ डील। ভালোর সাথে মন্দ তো থাকবেই, সবটাই তোমায় নিতে হবে, তোমার কাজ শেষ পর্যন্ত কথা বলবে। না না ম্যাম সবটা নি আমাদের, আমি বলছি না খারাপটা কেন আসবে, কিন্তু কি বলুন তো, আপনার সাথে মানে আপনি ফুল ফ্লেজেড ফুল দমে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, আপনার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু অযথা আপনি কি ননসেন্স চাইবেন? অযথা অশান্তি আপনি চাইবেন না। তার থেকে মনে হয় ভাই একে আর বুকিং দেবো না প্লিজ। আমি করেছি এরকম, আমরা মানে আমার যেখানেই মনে হচ্ছে লাইফে জানেন তো প্রত্যেকটা মানুষেরই, যে আমরা যতজন এখানে কাজ করি বাড়িতে হোক মানে আত্মীয় স্বজন নিজেদের হেলথ হোক, কিছু না কিছু সমস্যা আমাদের সবার প্রবলেম আছে বাড়িতে, পার্সোনাল লাইফে, তাই তো? সেগুলো ছেড়ে এসে আমরা সবাই হাসি মুখে এখানে কাজ করি, আপনারাও কিন্তু তাই। আপনারা সবটা ভুলে গিয়ে, দুঃখ খারাপটা ভুলে গিয়ে কিন্তু আমাদের লাইফটা দেখছেন, তাই না? কেউ কি চায় মুডটা স্পয়েল করতে? তো এগুলো মাথায় রাখতে হয়। মনুষ্যত্ব সেটাই, ভালো মানুষ তো তার মানেই সেটাই তো ভালো মানুষের পরিচয়। বিউটিফুল अगेन পিকক মোটিভ, বার্ড মোটিভ চেয়েছিলে, আমি শুধু বোধহয় আজকে মানে শুধু বার্ডই দেখাচ্ছি। ভীষণ সুন্দর। লাস্ট, এটা এই সেগমেন্টের লাস্ট। আচ্ছা ये हमारा मधुबनी सेगमेंट का पूरा ये हुआ है। না না ফিডব্যাক কি দেয় না কারুর, তাই বলে কি সবসময় সব পারফেক্ট যায়? ভুল হয়, আমি তো বলছি ভুল হয়। এবং আজকে একজন ম্যাম এত সুন্দর করে ফিডব্যাক দিয়েছেন যে আমি না শাড়িটা পরেছিলাম, পরার পরে এরকম বুঝতে পারিনি, ওয়াশ করেছি একটু, জানো তো জড়িটা মনে হয়েছে, উনি বোধহয় ভুল করে বুঝতে পারেননি, ভালো পিওরের শাড়ি বা কিছু এরকম ওয়াশ করে ফেলেছেন বাড়িতে। উনি এত মিষ্টি করে ফিডব্যাকটা দিয়েছেন, মানে মনে হলো যে প্লিজ এরকম ভাবে ফিডব্যাক দেবেন, আমাদেরও বুঝতে সুবিধা হয় যে আচ্ছা এই জায়গাটাতে একটু কাজ করলে কিন্তু বেটার হয়। দেয়ার ইজ অলওয়েজ স্কোপ ফর ইমপ্রুভমেন্ট, তাই তো? নালে কি করে মানুষ বড় হবে? সবাইকে প্রথম থেকেই ফার্স্ট হয়েছে, কখনো সেকেন্ড হয়েছে, কখনো থার্ড হয়েছে, তো নিজের ড্রব্যাক গুলো বুঝে আবার কিন্তু পড়াশোনা ভালো করে ফার্স্ট হয়েছে। দ্যাট ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস, অল ওভার জায়গা সব। আচ্ছা নেক্সট মানে স্ক্রিনশট নিয়ে ওরা এখানে পুরো ঘেটে আছে, কোনটা যে কি স্ক্রিনশটের সাথে মিলিয়ে সরাচ্ছে। আচ্ছা এটা হয়ে গেল। 1350 তে যাই একটু এবার। 1350 आज जो मैं रेंज देने वाली हूँ, একটা এসএস পাঠালাম, রিপ্লাই পাইনি, ও মনে হয় বিজি। রিপ্লাই অবশ্যই করো, তোমাকে রিপ্লাই না করে কোথায় যাবে কাকুলি দি, তুমি বলো। রিপ্লাই করেছি তো, রিপ্লাই করে দিয়েছি। ও অ্যাকচুয়ালি মেসেজ যেতে আজকে মনে হয়, আমি বলছি না আমারও আজকে লাইফটা মনে হচ্ছে একটু কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, বুঝতে একটু সময় লাগছে, আর একটু তোমাদের মনে মেসেজ যেতে একটু সময় লাগছে। হ্যাঁ এটা দিয়ে শুরু করো।
अच्छा, लास्ट दिन हमने दिया था आपको सिंगल कलर गेছিলাম, তাই তো 1350 में हमने दिया था आपको सिंगल कलर, मानी बेस कलर तसर का और जो कलर का वर्क है वो सिंगल में। आज देखिए 1350 में क्या दे रहे हैं। वाओ, पॉम पॉम्स है पूरा ऑल ओवर पॉम पॉम्स है। खूब सुंदर, বড্ড ভালো দেখতে। জাস্ট ফর রুপিস 1350 নিয়ে নিয়েছি আর একটা দুপাট্টা। একদম থ্যাংক ইউ। এবং আমি আবার সবাইকে রিমাइंडर দিচ্ছি, किसी को गिफ्टिंग का माने के लिए रिक्वायरमेंट है तो प्लीज ये माने ये जो सेगमेंट है दुपट्टा का प्लीज कंसिडर कीजिएगा। वेरी गुड लुकिंग। और आज जो है पॉम पॉम में भी कलर ऑप्शंस मिलेंगे आपको। देखिए दिस इज 1350। এটা বুঝতে অতটা অসুবিধা মনে হয় না হবে এবার, অবশ্য ওটা বোঝা ইজি ছিল। তুমি একটু বর্ডারের কালার চেঞ্জ করে করে দাও, সব ব্ল্যাকে দিও না, এটা দিচ্ছ দাও, কিন্তু এবার একটু বর্ডারের কালার চেঞ্জ করে দাও। তোমার স্পাইরাল ওয়াচটা দেখে মনে হচ্ছে আমারটা কোথায় গেল, ভুলেই গেছি। হ্যাঁ, এটা সার্পেন্টি কালেকশন। আর বলো না, আমি এত ফ্যাসিনেটেড এই সার্পেন্টি রেঞ্জে। এদের আবার আরেকটা নিউ লঞ্চ হয়েছে, আমি আবার কিনে ফেলেছি। আমার অলরেডি একটা আছে, বাট ওই গ্রিন ডায়ালের ফ্যাসিনেশন এখন আমার প্রচন্ড। সো এটা দ্যাট ওয়াজ ইন ফুল গোল্ড, এটা সিলভার গোল্ড। অ্যান্ড এর ভেতরে পুরো এই সার্পেন্টি, মানে এই কাছ থেকে যদি দেখো পুরো এখানে এনগ্রেভ করা এই সার্পেন্টির বেস এটা। সো ইটস ভেরি গুড লুকিং অ্যান্ড serpentine watches are in now. Okay, this is ये जाएगा व्हाइट में। ये टसर कलर नहीं है, ये भी वर्जिन कलर के ऊपर ही है, बट ये व्हाइट है। মাল্টি কালার, এগুলো সমস্ত আমি দিচ্ছি মাল্টি কালারে। এবার একটু হ্যাঁ বর্ডারে মানে পম পমের কালার আলাদা রেখে দাও। 1350। थोड़ा जल्दी बुकिंग कीजिएगा। পাইল করে দেখানোর সময় বুক করেছি ভয় ভয়। বাবা তুমি কি করে বুঝলে? আমি তো বুঝতেও পারতাম না। তুমি বুঝলে কি করে যে ওটা কিরকম ডিজাइन হবে? না ওপেন করলে আমি বুঝতেও পারবো না। सी ये पूरा ऐसा जाएगा। ओके, और ये माइका मिरर्स हैं, माइका मिरर वर्क है। चलो, रोज मोटिफ। वाओ, ये ग्रे कलर का है। आगे दिन किंतु शुद्ध ब्लैक और मरून छिलो। आज बहुत सारा कलर ऑप्शंस है पॉम पॉम का। देखिए, और ये जो है अभी मल्टी कलर में, ये अभी मल्टी कलर में 1350 1350 1350 शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया অন ইনস্ট্যান্ট। এটা কিন্তু জাস্ট এই লঞ্চ প্রাইস, এরপরে কিন্তু প্রাইস বাড়বে, এটা একটু ধরে চলবেন, ঠিক আছে? পরে রাগ করবেন না, এটা জাস্ট লঞ্চ প্রাইসে আমরা দিতে পারছি বিকজ বাল্ক প্রোডাকশন হয়েছে। नेक्स्ट एरपर इसके बाद में जॉर्जेट का जो सूट सेट्स है वो दिखा दूंगी। ओके, देखिए इट्स ब्यूटिफुल अगेन, मल्टी कलर है एंड दिस इज मरून। दिस इज मरून, पूरा टसर कलर में है, बड्ड सुंदर देखते, वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट, वाओ वाओ, ভীষণ সুন্দর না? এটা হচ্ছে একটু কি বলবো, ওই শকিং পিঙ্ক যেটা হয়, ফুশিয়া পিঙ্ক, ভেরি বিউটিফুল। কি অপূর্ব দেখুন কাজটা, আর কালার কম্বিনেशन डेफिनेटली टर्कोइज ग्रीन के साथ फुशिया पिंक या रानी, जो भी आप बोलना चाहे, बहुत खूबसूरत है विथ रानी पॉम पॉम। मल्टी कलर देखिए,
भीषण सुंदर देखते हैं। जिन लोगों को पॉम-पॉम्स पसंद नहीं है, आप ये कट करके भी इसको छोड़ सकते हैं, बट ये हम लोग करके नहीं देंगे, ये आपको करना है। ओके ओके, ये फिनिशिंग पॉम-पॉम से किया है फॉर द लुक। देखिए ये हैंगिंग पॉम-पॉम्स है और हैंडवर्क है, तो ड्राई क्लीनिंग इज ओनली द बेस्ट ऑप्शन, प्लीज नोट, बिकॉज इसमें घर में वॉश एंड ऑल डोंट डू, कलर का प्रॉब्लम हो जाएगा। हैंडवर्क जब भी ये सब कोई भी हैंडवर्क का प्रोडक्ट लेंगे उसको कोशिश कीजिएगा, मैंने कोशिश नहीं, उसको जरूर आप इसमें घर में वॉश नहीं कीजिए, ड्राई क्लीन कीजिए। वाओ, सुंदर देखते हैं। Every piece is beautiful. I'm giving you so many options. You can choose as per your preferences or likings, whatever. ওইটা দাও তো, ব্ল্যাক বর্ডারের, ওটা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর কম্বিনেশন। 1350, these are all 1350। ये बढ़ेगा 100 to 150, ये प्राइस इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैं आपको बता के ही दे रही हूं। तो अभी जितना पॉसिबल है बुक कर लीजिए, और इसमें ना कोई वाउचर एप्लीकेबल नहीं है, दुपट्टास में वाउचर्स एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, सी दिस कॉम्बिनेशन, इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ब्यूटिफुल। 1350 ओनली, 1550 का हो गया है, अभी ये है 1350। বাইরে লাইটস অন হয়েছে, যে দেখেই বুঝতে পারছি আমি, মনে থাকে না কেন রে। ভীষণ সুন্দর, এটা বড্ড ভালো দেখতে। নেক্সট, अच्छा व्हाइट में अगर और चाहिए है, व्हाइट में एक्चुअली ये टिपिकल व्हाइट नहीं है, थोड़ा आइवरी है, थोड़ा आइवरी कलर में है, बट बहुत खूबसूरत। अगर टसर कलर नहीं चाहिए तो ये आइवरी में ले सकते हैं आप, ये आइवरी में ले सकते हैं। प्राइस ओनली 1350। जो लोग स्कूल में टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, व्हाटएवर, कॉर्पोरेट्स में हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जस्ट एक स्पेशल डे में बेसिक कुर्ता सेट के साथ एक दुपट्टा डालिए जो ऐसा है, पूरा लुक आपका एनहांस होगा। आई एम टेलिंग यू दैट। फुल हैंडवर्क में है 1350। वाह, এটা ভীষণ সুন্দর, सिंगल कलर में है, नॉट मल्टी कलर, सिंगल कलर में है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, অসম্ভব সুন্দর। दिस इज एक्चुअली पीच और पिंक का कॉम्बिनेशन। देखिए, अच्छा এবার আমি একটু জিনিস দেখিয়ে দিই। এই যে দেখেছেন পেন্সিলের মার্ক, এগুলো কিন্তু থাকবেই, এটা দিয়েই কিন্তু আমি বারবার এটা বলছি, কারণ ওই যে বললাম অনেকে বুঝতে পারছেন না যে এটা কিন্তু প্রবলেম নয়। যে কোনো হাতের কাজে কিন্তু পেন্সিল দিয়ে আগে আউটলাইন করে তারপরেই কিন্তু এর উপরে কাজ তোলা হয়, ঠিক আছে? সো দিস ইজ আ ভেরি বেসিক থিং ফর এনি হ্যান্ডওয়ার্ক আইটেম। 1350। কালার গুলো আজকে শুধু কালার চার্ট গুলো দেখুন আর আপনারা একটু ফিডব্যাক দিন। দেখো সাধারণ দেখতে, অদ্ভুত ভাবে সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এটা
gorgeous, very gorgeous. See, 1350. Next, কোথায় গেলে? 1350. Next, huge collection, huge collection. See, अच्छा कोई भी पीस কোয়াড সেট তো আজকে দেখাবো না গো, আজকে শুধু আনস্টিচ স্যুট সেটস আর দুপাট্টাস। আজকে কোয়াড সেটস নয়, তবে কোয়াড সেটস এই উইকেই মানে কামিং উইকেই লাইভ হবে, কোনো চিন্তা নেই, এই উইকেই হবে। থ্যাংক ইউ। দিস মেটেরিয়াল ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্য স্যুট পিসেস, রাইট? দিস ইজ আ লিটল হেভিয়ার ভার্জন অফ চান্দেরি, কিন্তু দিস ইজ সেমিটাসার চান্দেরি। স্যুট পিসের মেটেরিয়াল অ্যান্ড দুপাট্টা মেটেরিয়াল সেম নয়, মানে স্যুট পিস অনেক সফট, এটা কিন্তু একটু ওই কোর্স টাসার লাইক কোর্স মেটেরিয়াল। থ্যাংক ইউ কস্তুরি দি। এটা অপূর্ব, পুরো অমৃতসরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে খুব। এগুলো কিন্তু একদম বাংলার হাতের কাজ, একদম বাংলার হাতের কাজ, পুরো বেঙ্গল কারিগরি। আমি বলবোই না যে আমি বাইরে থেকে এগুলো তৈরি করিয়ে আনছি এন্ড অল দ্যাট, একদমই না। এটা খাঁটি বাংলায় বসে তৈরি হচ্ছে, মানে কি গর্বের কথা চিন্তা করুন। এবং এগুলো সব বাইরে যাচ্ছে তৈরি, যত এগুলো আপনারা দেখছেন, মানে এগুলো বলতে কি, মানে যত আমাদের হ্যান্ডওয়ার্ক, যত হস্তশিল্প হ্যান্ডওয়ার্ক, যত শাড়ির উপর যত কিছু হচ্ছে এখন বেঙ্গলে তৈরি হয়ে কিন্তু বাইরে সব এক্সপোর্ট হচ্ছে। ব্লুটা একবার দেখাও, এটা আচ্ছা ওটার একটু এনকোয়ারি আছে, একটু ওয়েট কর, ওটা সিমিলার পিস আর আছে কিনা দেখো। ওকে, যেটা তুমি দুপাট্টাটা নিয়েছো না সুবর্ণা একটু আগে, ওইটাই সেম ফ্যাব্রিক, সব সেম থানেই তৈরি। 1350। আচ্ছা ওইটার এটাও ভালো, সরি ব্লুটার বুকিং চলছে বা এনকোয়ারি চলছে, হোয়াট এভার। আমি সিমিলার একটা দেখাচ্ছি, আরেকটা তোমাকে সিঙ্গেল কালারে আমি দেখিয়ে দেবো। বাট এটাতে ইয়েলো আছে, দিস ইজ গট ইয়েলো এন্ড পিঙ্ক। 1350। আমি বলছি হ্যাঁ তোমার কাছে যেটা রয়েছে না ওটা দেখিয়েছো কিনা? ওটা দেখো সুবর্ণা, যদি যেটা তুমি বলছো আগেরটা যদি না পাও তাহলে লুক এট দিস ওয়ান, 1350। দিস আর অল 1350। প্রচুর অপশনস, আপনারা প্রাণ ভরে আজকে বুকিং করে নিন, কারণ নেক্সট দুপাট্টার লাইভ এই মুহূর্তে আর আমরা কিছু মনে হচ্ছে না করতে পারবো, টাইম লাগবে। ওয়াও, দিস ইজ ওয়ান্ডারফুল, very similar concept, ওটার এটা সেম, জাস্ট মানে কনসেপ্টটা সেম বাট কালার কম্বিনেশন ইজ ডিফারেন্ট। সো ইউ ক্যান গো ফর দিস। दिस स्टील ग्रे के साथ जाएगा ये मिडनाइट ब्लू, तो very smart, very sophisticated, subdued and softly। 1350। 1350, work is excellent। Next, दिस इज येलो, टसर के साथ येलो कॉम्बिनेशन। देखिए थोड़ा सा एक ऑरेंजिश हाईलाइट है टू गिव इट दैट अट्रैक्शन, अदरवाइज डल लगता। কোনটা? আচ্ছা ওটা না সোল্ড হয়ে গেছে সুবর্ণা, তুমি ইউ ক্যান গো ফর দ্য আদার ওয়ান। ওটা দেখাতে না দেখাতেই বুকিং এসে গেছে। ভেরি বিউটিফুল। 1350, 1350। একদম বেঙ্গলের কাজ। তোমরা যেগুলো ওই অমৃতসরে দেখছো বলছো বা চণ্ডীগড়ে দিল্লিতে যা দেখছো, রিমেম্বার এগুলো এখন কিন্তু সব বাংলায় তৈরি হয়ে যাচ্ছে।
अच्छा, वन मोर इन व्हाइट, मतलब वही आइवरी वाला व्हाइट. ओके, आइवरी वाला व्हाइट में देखिए पीच बॉर्डर के साथ येलो ग्रीन. सो प्रिटी, सो प्रिटी. 1350, 1350. আমি মানে as I told you 60 pieces of dupattas showing you today. লাস্ট দিন আমাদের 15 পিস ছিল দুপাট্টা, আজকে 60 পিসেস. ওয়াও, দিস ইজ ব্রিলিয়েন্ট. ভীষণ আউটস্ট্যান্ডিং একটা কম্বিনেশন. মানে প্রত্যেকটাই কিন্তু अट्रैक्टिव, ऑल आर ब्यूटिफुल. काम भी सबका बढ़िया है, बट कुछ कुछ कलर है ना आंख में एकदम वो स्ट्राइकिंग है एकदम. सो प्रिटी. पूरा देखिए माइका वर्क, वो जो सीक्वेंस माइका होता है उसका वर्क पूरा है ऑल ओवर टू एड दैट मोर ग्लैमर. আজকে আমার মনে হচ্ছে যে একটা স্যুট পরেই চলে গেলে পারতাম ইভেন্টটা. এর পরে আর শাড়ি পরতে ইচ্ছেই করছে না এই দুপাট্টা দেখার পরে. এত সুন্দর দুপাট্টাগুলো. দেখো, ऑलिव ग्रीन ये वर्क है और ये जो बॉर्डर है ऑलिव ग्रीन में है, या मेहंदी ग्रीन भी आप बता सकते हैं इसको. 1350. Tussar and black combination. দেখুন আমি মানে কালেকশন পুরো কিন্তু আগের দিন যা দিয়েছি আজকে কিন্তু আপনারা পুরো দেখবেন যে একদমই আলাদা. कॉन्सेप्ट इज सेम बट पूरा कलेक्शन आप देखिए पूरा अलग है. वाओ, टसर एंड ब्लैक, मतलब टसर कलर एंड ब्लैक. $1350 only. नेक्स्ट, এগুলো দেখানো হয়ে গেছে, শুধু ওগুলো বাকি আছে. দেখো কি ভালো কম্বিনেশন. মানে एवरी पीस हैज इट्स ओन स्टोरी. आई एम टेलिंग यू ना, सबका अपना खुद का एक कहानी है. मटेरियल मैम जो है ये थोड़ा टसर चंदेरी बोलते हैं इसको, ठीक है. टसर चंदेरी है बट प्योर नहीं है. হ্যাঁ 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 1550 গুলো সব দেখিয়ে দিয়েছি. তুমি একটু লাইভে রিভাইন্ড অপশন দেখতে পারো, লাইভ রিভাইন্ড করা আছে. তুমি মানে এতগুলো দেখিয়েছি তো রিপিট করা খুব চাপ. তুমি একটু রিভাইন্ড করে নাও, রিভাইন্ডে তুমি পেয়ে যাবে, কারণ আমি বলছি না প্রচুর আজকে দেখিয়েছি. আর কিছু কিছুর এনকোয়ারিও আসছে, চলছে. তো আমি অ্যাভেলেবল অপশন বলে ভাবে দেখানোটাও একটু চাপ হয়ে যাবে. মানে এখনো জর্জেট আনস্টিচ স্যুট পিসেস দেখানো বাকি. দেখে নাও, রিভাইন্ড করে দেখে নাও, পেয়ে যাবে, পেয়ে যাবে. একদম ফার্স্টে আমি ওটাই দেখিয়েছি, ওই রেঞ্জটাই দেখিয়েছি. Wow, red and orange. One of the very striking combination red and orange वो पारसी में. पारसी मैक्सिमम ये पारसी में ही है. पारसी कांथा. Beautiful. 1350. আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আইফোনে রিভাইন্ড হয় না. একবার একটু দেখে নাও, কারণ না মানে ইয়ে করতে গেলে, রিপিট করতে গেলে চাপ আছে একটু আজকে. আমি কখনো নালে নাও বলি না, আমি হ্যাপিলি করে দিই. আজকে একটু আমার চাপ আছে. বিউটিফুল, বিউটিফুল.
ऑल आर ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे। ये पूरा पारसी वर्क में ही है। এই যে এখন এই যে हेवी वर्क, मतलब ये थोड़ा मोटा थ्रेड का वर्क अभी बहुत इन है। आप देखिएगा काठियावाड़ी जो मोटा थ्रेड में वीविंग होगा वो बहुत अभी डिमांड में है। तो मोटा थ्रेड का जो ये है ना वो बहुत अभी ट्रेंडिंग में है, माने डिमांड में है बेसिकली। এগুলো টাসার চন্দেরি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ ওগুলো তো সবই পিওর চন্দেরি। अनस्टिच सूट बेस जो भी मैंने दिखाया है सब प्योर चंदेरी में है, सब प्योर चंदेरी। अगेन वन मोर इन आइवरी। एंड जिन लोग को एकदम सॉफ्ट पेस्टलिश टोन्स पसंद है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ভীষণ সুন্দর। 1350। সুপারব। আমি কথা আর বেশি বলছি না, কারণ এতগুলো দেখাবার আছে, প্রতিটা এইভাবে এক্সপ্লেন করতে গেলে শেষ করতে পারবো না। टसर कलर के साथ ये पूरा मल्टी कलर कॉम्बिनेशन है, आप देख ही पा रहे हैं, एकदम क्लियरली विजिबल। এগুলো এখনো হয়নি কিন্তু দেখানো, এই কটাই বাকি আছে, তিনটে। বাদ বাকি তুই এগুলো যা দেখছিস দেখানো হয়েছে। ফুল ব্ল্যাক একটা দেখিয়ে দিয়েছি, ওই যে দেখো ফুল ব্ল্যাক, মানে একটা দিয়ে দিয়েছি তো। ফুল ব্ল্যাক আর নেই। না না দুপাট্টা না, আমি সানস্টিচ স্যুট পিসেসও দেখিয়েছি। আর দেখো তার সাথে আমি এরপরে আবার জর্জেটেও দেখাবো। যা দুপাট্টা আছে অ্যাকচুয়ালি স্টকে, সত্যি একটা দিন গোটা দিন দুপাট্টার লাইভই করা যাবে। जिन लोग को स्टोर में आके लेना है वो भी आ सकते हैं, मतलब एकदम स्टोर में आके भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टोर में अभी क्लाइंट लोग रेगुलर ये जो कलेक्शन अभी दिखा दिया हमने, अभी आके सिर्फ हैंडवर्क का कलेक्शन पूछ रहे हैं। 1350 1350 1350 1350। गुड इवनिंग ভালো আছে? नेक्स्ट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मरून के साथ येलो के साथ मेहंदी ग्रीन, ठीक है। 1350 1350 ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা আমি জর্জেটে যাবো। হ্যাঁ वाह, देखिए इसमें अब फिर ग्रे है, मरून है, ग्रे है, येलो है और मरून पॉम पॉम बॉर्डर के साथ है। 1350 1350 ডান। আর ব্যাকে একটা কিছু বাকি আছে বলছি। আচ্ছা এবার তো মোটামুটি আমি সব দেখিয়ে দিয়েছি। मेरा जो पूरा रेंज था वो मैंने दिखा दिया। তোমার ওয়াচটা কি গো এমা, তুমি তো এতক্ষণ ছিলে। এটা অ্যাকচুয়ালি ইটস কাওয়ালি, জাস্ট কাওয়ালি। দিস ইজ হচ্ছে তোমার ইয়ে কালেকশন, মানে একদম নিউলি লঞ্চড। আর কি বললো ওরা কালেকশনটা, দাঁড়াও আমি একটু ভেবে বলবো, আমার মনে পড়ছে না, বাট এটা একদম নিউলি লঞ্চ জাস্ট কাওয়ালি। আমি জানোই তোমরা যারা আমাকে বহুদিন ধরে দেখছো, আই এম আ ওয়াচ ফ্রিক। আমি প্রচন্ড ওয়াচ লাভার। ওয়াচের নতুন যা যা নতুন কালেকশন লঞ্চ হতে থাকে আমি মানে আই এম ক্রেজি। আমি একদম বিভৎস দারুণ ঘড়ি ভালোবাসি। ইটস বেসিক্যালি মানে আমি
দেখিয়ে দিই, এটা যাচ্ছে পুরো, এটা এনগ্রেভড রয়েছে এই পুরো जो सर्पेंटी का जो टिपिकल येटा है ना, এটা পুরো এনগ্রেভড রয়েছে। लिमिटेड एडिशन, आई एम सो सॉरी, सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लिमिटेड एडिशन दिस वन। यू माइट चेक जस्का वैली, एकदम जस्का वैली येते चेक করবে আউটলেট से বা কিয়স্ক से, মানে যেগুলো তোমার মাল্টি ব্র্যান্ডেড স্টোরে আছে, মাইট গেট ইট, বাট দিস ইজ আ ভেরি রেয়ার এন্ড লিমিটেড এডিশন। আচ্ছা, আনস্টিচডে যাব, জর্জেট, জর্জেট আছে এখানে। আচ্ছা, কটনও একজন কেউ দেখতে চেয়েছো, কটন অলসো আইল শো। কটনটাকে দেখতে চাইলে কেউ একজন কটন দেখতে চেয়েছেন, মৌমিতা ম্যাম আই থিঙ্ক। চলো আগে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দাও, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটটা আমার চোখ টানছে। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট মে পার্সি। আমার এই সার্পেন্টি ওয়াচ আছে, আবার আমি এই লিমিটেড এডিশনটা নিয়েছি। এত মানে আমি ফ্রিক, আই এম এ ফ্রিক। তোমরা যেমন শাড়ির, আমি তো শাড়ির আছি, কিন্তু আমি বেশি ফ্রিক ওয়াচেস এর। व्हाइट के ऊपर पूरा ब्लैक पारसी है। ये जो पर्टिकुलर ये जो स्टाइल है पाकिस्तानी सूट स्टाइल में बनाइएगा, रेकमेंड कर रही हूं मैं। जो भी ये पीस लोगे, इट्स अ ब्यूटिफुल वन, पूरा पाकिस्तानी पैटर्न में किया गया है। जैसे पूरा एकदम हैवी वर्क होता है ना, पूरा पाकिस्तानी वर्क में पूरा किया हुआ है। लेंथ देखिए इसका, ठीक है, बढ़िया लेंथ है, जॉर्जेट में आएगा। दुपट्टा देखो 3250 प्योर जॉर्जेट है। इसमें लाइनिंग दीजिएगा। स्लीव्स थोड़ा जो होता है ना पाकिस्तानी में, जैसा थोड़ा बेल स्लीव पैटर्न में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड रखते हैं, थोड़ा, ज्यादा नहीं, ज्यादा ब्रॉड मत रखिएगा, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तो थोड़ा ब्रॉड रखे, ये वाइड रखे बेसिकली, बहुत खूबसूरत लगेगा। That's the trouser. 3-piece unstitched suit set. Only price of the suit set is 3250. If you want to design with us, making charges would be separate. Next একটা কাশ্মীরিতে যাব। আমাদের কি অনেক ভুল আছে, ঠিক আছে। জর্জেট আজকে একদম একটু হ্যান্ডপিকটি দেখাচ্ছি। येलो, ये सब में ना आपको 3/4 स्लीव्स आ जाएंगे, सब में 3/4 स्लीव्स आ जाएंगे। दुपट्टा ये कश्मीरी वर्क में है, देखिए येलो में कश्मीरी वर्क है, प्योर जॉर्जेट। जॉर्जेट का जो फैब्रिक है, you're going to fall in love with this जॉर्जेट सूट पीसेस। दिस इज द दुपट्टा। जिनको भी कल का कलेक्शन से साड़ीज अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबल साड़ीज का ऑप्शन चाहिए, आप बुकिंग नंबर से संपर्क करिएगा, वो लोग आपको ऑप्शंस दिखा देंगे। ऑफ व्हाइट के साथ पूरा कश्मीर, एक्चुअली व्हाइट ही है, टिपिकल ऑफ व्हाइट ही नहीं है, व्हाइट ही है, बट पूरा कश्मीरी वर्क है। देखिए मतलब ये वर्क कहाँ तक आया है देखिए, और पूरा ऑल ओवर है, ठीक है, पूरा ऑल ओवर है। मेहंदी ग्रीन कलर का पूरा बॉर्डर है, ये दो दिस इज द ट्राउजर, ठीक है। लास्ट एक पीस जो है वो मैं दिखा रही हूँ जॉर्जेट में। ये সিমিলার না বেশ কিছুটা ফার্স্ট একটার সাথে, এটা তো রোজ রোজ। हाँ देखिए ये भी पारसी में आएगा, पाकिस्तानी मोटिव माने पाकिस्तानी पैटर्न में इसको डिजाइन कीजिए, बहुत खूबसूरत लगेगा, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। हाय
Good evening from us and good morning to you, Bryn. Today we have learned some amazing, beautiful collection of dupattas. When you get time, please check the rewind option. Generally, we don't come live at 4, but we had to today for my own reasons. I mean, I have a prior commitment for an event. That's why. Otherwise, not before 5 we do a live, because I know all of you are not able to join so early. But don't worry, next Saturday को हम लोग का live, हम लोग कुछ special कुछ भी कभी भी करेंगे, आप लोग का एकदम टाइम के हिसाब से ही करेंगे. We are done with the Georgette ones. Wore an Apsara quad top on top of jeans last night, was so pretty. Please do send us picture. Would love to see it. কটনটা দেখিয়ে দিই, কেউ একজন কটন চাইছিলেন. আচ্ছা পার্সিটা তো আছে, পার্সি দাও না বে, দাও চান্দেরি পার্সিটাই দাও, চন্দেরি পার্সি. सो सॉरी, बहुत डिमांड ऑलवेज. मैं अवेलेबल ऑप्शंस दिखा रही हूँ, नॉट अवेलेबल ऑप्शन, सॉरी, आई एम जस्ट शोइंग इट. অর্ডারে ছিল আরো একটা অর্ডারে ছিল রেড, তবে ওটা স্যাম্পল. जस्ट सी दिस लेंथ, देखिए लेंथ देखा है. लैवेंडर में पूरा पारसी जाएगा, इतना खूबसूरत है. दाओ की प्रिटी दिखते. अच्छा, आज जो चंदेरी का नया लॉन्च रहा है अनस्टिच सूट सेट्स का, वो बुलियन पारसी का फ्यूजन रहा है. तो आप लोग जो लोग लाइव मिस किए हैं, प्लीज बाद में लाइव का एकदम फर्स्ट पार्ट देखिएगा. उसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 सूट पीसेस लॉन्च किया हुआ है. बट ऑल आर एक्सक्लूसिव्स, ओके. प्राइस है 3050, ऑल आर चंदेरी, प्योर चंदेरी में. नेक्स्ट आएगा टसर कलर के ऊपर मल्टी कलर असाधारण मूल्य कम बला हवे एटाके असम्भव. दिस इज ब्यूटिफुल. टसर कलर के ऊपर पूरा मल्टी कलर और 3/4 स्लीव्स. जिन लोग को ये चंदेरी में ये पारसी के साथ ये जो फुलकारी वर्क पसंद है, इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस है. और ऑलवेज जो लोग 1 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, 4, 5 ले चुके हैं, वो भी पूछ रहे कि यही चाहिए. दैट व्हाइट एंड येलो इन द बैक इज दुपट्टा. दिस वन, दैट इज व्हाइट एंड येलो. यस यस यस, इट्स अ दुपट्टा. ऑल ऑफ देम आर दुपट्टास. दाओ देख हाँ अमाउंट तो সেটা তো দেখবি. ঠিক আছে, আছে যখন তুই হিসেবটা বুঝে গেছিস তো. 3-piece সেট, ঠিক আছে. বিউটিফুল. প্লিজ, দিস ওয়ান মাস্ট টেক ইট. যেটা ও চাইছিল সরিয়ে দিয়েছো, এর মধ্যে আর নেই তো. चंदेरी में ब्लैक एंड व्हाइट. किसी को अगर ऐसा है कि नहीं मुझे जॉर्जेट में नहीं पहनना है, देखिए जॉर्जेट का जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है वो चंदेरी में किया है, ठीक है, वही चंदेरी में किया है. दाओ दुपट्टा का पैंट शॉप सेम, फैब्रिक शॉप सेम, ट्राउजर जॉर्जेट और चंदेरी शॉप, ट्राउजर फैब्रिक सेम, सब सॉफ्ट फैब्रिक रखा है, प्योर कॉटन, सॉफ्ट हैंडलूम कॉटन में, ठीक है. देखिए
ट्राउजर कंफर्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क देखिए, भरा हुआ वर्क है। 3050 फॉर ऑल द चंदेरी। चंदेरी में आप जो भी सूट पीसेस आज का लोगे सब 3050। जॉर्जेट का प्राइस आएगा 3250। ये सेल्फ वर्क में है। Which dupatta you want to see, Brin? Do you want to see this dupatta? Let me know. আর কারুর যদি কোনো দুপাট্টার পার্টিকুলারলি কোনো দুপাট্টা দেখতে চাইছেন একটুখানি কমেন্টে জানান। Have to check that combos I really have. Which combos, Brin? Which combos? No, if you want to book from today's live ना, I'm telling you. Check the first part of the live जिसमें हमने एकदम नया कलेक्शन लॉन्च किया है, उसमें से बुक कीजिए। उसमें से आपका नहीं होगा। अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये वाला कलेक्शन से आपका मतलब हो सकता है शायद, बिकॉज कलर तो याद नहीं है हम लोग को कि कौन क्या ले रहा, वी डोंट रिमेम्बर नो। सो इन दैट केस चेक फ्रॉम द प्रीवियस कैटेगरी का जो 15-16 पीसेस मैंने दिखाया बैक टू बैक कलर चार्ट्स, उसमें से देखिए, उसमें से एकदम नया रेंज है आज का लॉन्च। चारकोल ग्रे कलर एंड दिस इज सेल्फ, पूरा सेल्फ है। सेल्फ का एक अलग ही क्रेज है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। ओके 3050 এটা তো এটা চলে গেল না। ও আচ্ছা, কোনটা দেখতে চাইছেন প্লিজ? দ্য মিডল ওয়ান। মিডল ওয়ান বলতে এইটা চাইছেন, ঠিক আছে? এটা একটু বল। আচ্ছা, मैं 1550 কটা আছে গো? প্রচুর দুপাট্টা না, দেখো তো কটা, মানে হাতে গোনা যাচ্ছে ওরকম, মানে রিপিট করা যাবে ওরকম নাকি প্রচুর আছে? যদি অত থাকে দেখাতে পারবো না। 1550 কটা দুপাট্টা আছে? See this, this is टसर के साथ पीच, very pretty. Okay, this is 1350। कोई भी पॉम पॉम वाला 1350, 1350। And the white yellow, surely 1350। এটা দাও কটা গুনেছো? একটা বাদ দিয়ে হলে কটা হয় সেটাই গুনো। अच्छा, दिस इज आइवरिश व्हाइट काइंड ऑफ अ कलर, पूरा टसर वाला एक इफेक्ट देगा ये सब फैब्रिक, प्योर टसर वाला। हालांकि ये प्योर टसर नहीं है। ठीक है, वेरी प्रिटी। ये ग्रे कलर है, बहुत मीठा सा एक ग्रे कलर है। 1350। তাড়াতাড়ি। अच्छा, एक क्विक रिपीट जा रही हूँ। जिन लोगों ने 1550 का, रश्मि आइच बोलছিলেন, আরো অনেকেই বলছিলেন 1550 का, जिन लोगों ने मधुबनी दुपट्टा मिस किया है, प्लीज चेक द अवेलेबल ऑप्शंस। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका बहुत इंक्वायरी आप लोग करते हो, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस अवेलेबल ऑप्शंस क्विकली। पालकी पैटर्न मधुबनी, मधुबनी पालकी पैटर्न 1550, 1550। मधुबनी पालकी पैटर्न 1550। Next, I'm just showing the available options. Please check. This will really help you for the booking, क्योंकि आप प्रीवियस लाइव देख के शायद कुछ सोल भी सुनने को पड़े। बहुत सारा पीसेस था, अभी शायद कुछ अप्रोक्सीमेटली 10 पीसेस हैं। ओके, मैं दिखा रही हूँ, देखते रहिए। मधुबनी पैटर्न में जो दुपट्टा है 1550 का, पूरा इस बार भी नया पूरा रेंज आया है, तो एकदम फ्रेश दिखा रहे हैं, फ्रेश कलेक्शन में से। ठीक है, वाओ, बर्ड मोटिव, बर्ड मोटिव।
very pretty. I am repeating the Madhubani dupattas. If anybody has any booking, please confirm, because if I'm repeating and we are going to take fresh bookings, confirm the fresh bookings. See this. Very pretty again. बॉर्डर वर्क भी है इसमें, सब हैंडवर्क है, ऑल ओवर हैंड है, हैंड पेंट के साथ, मधुबनी वर्क पेंट के साथ पूरा हैंड है. Yes, Brin, they are beautiful and we are getting very good response on this category also. बहुत अच्छा. और ये सब हमारे अभी ओन, हमने एक वर्कशॉप किया है, पूरा हम लोग का भी ओन कारीगरी है. So this is very special. This is absolutely unique, जो हमारे पास ही आपको मिलेगा. देखिए, दिस इज पूरा देखिए पीकॉक पैटर्न. $1550. ये सब जो मधुबनी है मल्टी कलर्ड में, मधुबनी 1550. भीषण सुंदर दिखता है. मैंने एक नहीं मिले तो दूसरा भी अच्छा है, जो भी आप लोगे वही अच्छा है. हर पीस खूबसूरत है. পালকি বোধহয় একটাই রয়েছে তাহলে নাকি? ওইগুলো ওখানে যেগুলো ফোল্ড করা আছে ওগুলোকে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি. না না না, ওই যে এইগুলো ওগুলো রাখছো, ঠিক আছে. $1550. 1550. We are not accepting vouchers on this because एकदम ये बहुत ही कम मार्जिन में, एकदम बेस रेंज में दे रहे हैं. इससे माने कुछ फायदा एज सच नहीं है, बट ये जस्ट हमारा न्यू लॉन्च है. प्राइस अभी बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा. माने ये इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो हमने अभी नहीं बोला है. ये अभी हम लोग फर्स्ट टाइम एवर हम लोग देख रहे हैं कि दुपट्टा एज सच हम लोग बहुत माने ह्यूज क्वांटिटी में दुपट्टा का काम कभी किए नहीं है. दिस इज आवर फर्स्ट टाइम किए हैं, बट वो मेनली प्योर में काथा का दुपट्टा का वर्क हुआ है. सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट दैट वी आर डूइंग फॉर ऑल ऑफ यू. खूब सुंदर ऑल ओवर देखिए पीकॉक मोटिव में. जिन लोगों को थोड़ा लेस वर्क में पसंद है, পালকি তো রাখলো একটা ওখানে, ওইখানেই পাবি ফোল্ড হয়ে. আমি যে প্রথমের দিকে দেখিয়েছি একদম ফার্স্টেরটা দেখ. Wow. Thank you, Brain. Thank you so much. See this. সাধারণ এই মোটিভটা যা সুন্দর না, না না হাতের কাছে. $1550. খুব সুন্দর. দেখি একটু এটা পালকি, পালকি আরেকটা পেয়েছিস, সোল্ড হয়ে গেছে.
একবার ইয়ে করে দেখিস তো। पूरा पिकॉक मोटिव में है, देखिए सब हैंड है। मैं रिवर्स दिखा रही हूँ आपको, सब हैंडवर्क है। हैंडवर्क में ही ये आपको पिकॉक सुंदर छिलो। हाँ तुम्हें कोनटा तुम्हें बोधा है इटा नाओनी, तुम्हें बोधा है ওই 1350 টা নিয়েছেন না সুবর্ণা ম্যাম? যদি ভালো লাগে পিকক মোটিভ কোনোটা বুক করে নিও, কোনো অসুবিধা নেই, একদম ওরা বুকিং দিয়ে দেবে। দিস ইজ বার্ড মোটিভ। ওকে, একটা রেড প্যাকেট এসেছে না, अवेलेबल ऑप्शंस भी मैंने रिपीट कर दिया आपके लिए। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी बुकिंग में। वाओ, दिस पीकॉक मोटिव इज रियली ब्यूटिफुल, भीषण सुंदर। लास्ट अवेलेबल ऑप्शन, here we go, very pretty। very 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 pretty। see, এই পিকক मोटिवটা আবার একটু অন্যরকম। बॉडी में पूरा पीकॉक मोटिव है, बॉर्डर में भी ऐसे पीकॉक मोटिव है। ओके, 1550 1550 डन। যেখানে ওইগুলো রেখেছিস। Thank you so very much, and we are looking forward to the next live on Monday. Tomorrow I badly need a rest, so I'll be taking a rest tomorrow. Not only rest, I'll be definitely working on something like what's coming up next or something, because I can't sit idle. My mind is always working towards something or the other. Anyway, बट मंडे को अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कलेक्शन देखना है उसका प्लीज हम लोग को व्हाट्सएप करके बताइएगा। वी रियली वांट टू केटर एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। कुछ मिक्स बैग कलेक्शन का प्लान है, कुछ बनारस घराना, कुछ साउथ का घराना, थोड़ा मिक्स मैच करके दिखाने का प्लान है। सो आई होप यू विल लाइक दैट, एंड थैंक यू सो मच। और आज का लाइव जिन लोगों ने मिस किया है, मैंने ऑप्शंस मैंने ढेर सारा दिया है। एज आई टोल्ड यू 60 पीसेस ऑफ दुपट्टाज ओनली, एंड देन अनस्टिच सूट सेट्स का भी बहुत सारा वैरायटी दिया है, जितना मेरे से हो सका, जितना स्टॉक में आया और था। अभी फिर से ये रेडी होके आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑर्डर में है, प्रोसेस में है, बट आ जाएगा। सो you can always get in touch with the booking number and my team will respond. Enjoy the rest, much needed. Going to a Diwali party, still deciding what to wear. We'll share the final course. Oh, that's lovely, Bryn. Please do, you know, I'm looking forward to the look that you create with our collection. That is, you know, I really look forward to all of that. एंड आप लोगों ने सबने जो आपके पार्टी हो, आपकी दिवाली पार्टी हो गया, आपका पूजा हो गया, जगन्नाथ पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, जिसमें भी आपने जैसा लुक क्रिएट किया है हमारे कलेक्शन के साथ, प्लीज पिक्चर्स शेयर कीजिए। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ योर पिक्चर्स and your styles and everything. We would love to put up your beautiful pictures on our page. And those who have missed today's live, please check out the live, recorded live, and you can get in touch with us with your desired options. अगर आप कुछ alternative option लेके भी हमारे साथ connect कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको पसंद है, उसी लिए आप कांटेक्ट कर रहे हो, ना कि जस्ट 5 का आप स्क्रीनशॉट दे रहे हो एंड देन आपके मन में वही एक स्टक है। तो थोड़ा इट सेव्स टाइम, बिकॉज यू अंडरस्टैंड ये इतना बजट फ्रेंडली ये कलेक्शन है कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग एटलीस्ट 1 or 2 of these. So thank you, and please do let us know what would you like to see on Monday, and we would love to
गेट ऑल सच कलेक्शंस फॉर यू. बहुत सारे अभी कलेक्शंस मैंने जैसे बताए, बहुत सारे कलेक्शंस अभी बनने को दिया हुआ है, वो आ रहे हैं. टसर का ह्यूज ब्यूटीफुल कलेक्शंस प्योर गाची बाई गाची का आ रहा है. सो सी यू ऑल ऑन मंडे. टाटा एंड गुड नाइट.